дар ҳамин бора раиси ҳизби социал-демократии тоҷикистон ҷаноби Раҳматилло Зоиров як суҳбати бисёр хуб кардагааст. Якҷо мебинем бо таври ҳуқуқӣ ва чун эшон ҳуқуқшинос ҳам аст, аз забони ҳуқуқ гап мезана, аз мо дида ва дар ин масъала чоқиртар фаҳмудагааст. Навора мебинем, пас фикри ҳамватанонро мешунем. дар ҳуқуқшиносӣ як чизи оддӣ аст. ин муҳлатҳо, ин дар ҳуқуқи гражданӣ ҳам ҳамин хел, дар ҳуқуқи конститутсионӣ ҳам ҳамин хел. ҳар як одаме ки интихоб шуд ва я то муҳлаташ ба итмом нарасад, авай пештар ягон масъаларо таъин кардан мумкин нест. барои ин явай ҷиноят содир карданаш такор ёки истеъфо рафтанаш такор ва ғайра. президент Эмомалӣ Раҳмон 6 ноябри 2013 интихоб шудааст, ёки вая муҳлаташ салоҳияташ 6 ноябри 2020 сол ба итмом мерасад. бо ҳаст ки муҳлати қатъ гардидани салоҳият ёки ваколатҳо агар президенти нав интихоб шавад ва савганд ёд кунад, ин қатъ мегардад. яъне дар давоми мисол ин аз 6 марти гирифтим то 15-17 ноябр давом мекунад. вақте ки маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон 5-6 ман бисёр ҷонибдори он ки маҷлиси миллӣ, маҷлиси намояндагон ҷаласаҳои якҷояро барвақтар гузаронад. ним сол пеш эълон кунад интихобота, 4 моҳ пеш эълон кунад, одамо тараддудашона бинанд, корашона гузаронанд. ман барои ин хурсанд шудам ки ҳатто 5-6 августи вайҳо ҷаласа гузаронданд якҷоя. лекин ин барои он не ки аз муҳлати итмом расодани салоҳият ёки ваколатҳои президент ино интихоботро таъин кунанд. ягон одамро ки ба муҳлати муайян интихоб шудааст, аз муҳлаташ пеш ва я хориҷ кардан ёки сабуктӯш кардан аз ин. агар ки одам интихоб шуд барои 7 сол, баъд аз 1 моҳ интихоботи нав таъин кардид, инам ҳамин аст. 7 сол 1 моҳ пеш вая таъин кардид, ваям ҳамин аст. яъне инҷа маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон дар ҷаласаи якҷоя ин худсарона амал кардааст. ин ғайри қонунӣ мебошад. агар ки вайҳо таъин мекарданд ба 6 ноябр ёки ба рӯзи истироҳатӣ ягон рӯз 6, 7 ё 5 ё 4 ё дигар, вақте ки як рӯз ё 2 сутка аз ҳуқуқи нигоҳи гражданӣ ва аз ҳуқуқи конститутсионӣ 1-2 сутка фарқ мекунад, инаш аз нигоҳи салоҳияти маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон дуруст мешавад. лекин вақте ки одамро ки ба 7 сол интихоб кардан ва я муҳлаташ 1 моҳ пеш интихоботро таъин мекунад, ин мазмуни онро дорад ки ин одам ё ки сабуктӯш карда шуд пешакӣ, ё ки истеъфо рафт, ё ки ҳатто бо ризоияти ҳамин одами интихоб шуда муҳлаташ пеш интихоб карданро таъин намешавад. яъне мумкин нест ин чиз. ин суҳбати раиси ҳизби социал-демократӣ ҷаноби Раҳматилло Зоиров буд ки ҷинояте ки дар парлумони кишвар имрӯз шуд ҳеҷ нобахшида нест. агар як мардуми шуҷоъ боша, мардуме ки ҳувияи миллӣ дошта боша, мардуме ки дарк бикуна ки хиди сохтори давлатдорӣ чӣ гуна аст, дарк бикуна ки дар кадом ниҳод имрӯз ҷиноят рафтеста, ҳатман сайрои ин масъала гирифта мешуд. мерафтанд даъват мекарданд, хоб муҳтарам раиси маҷлиси миллӣ ку иҷа биё, назди дурбини рӯзноманигоро бубуро ку ин масъаларо шарҳ биде, худат шарҳ бите, ту канор бигузор сухангӯи ҳизбаву сухангӯи намедонам парлумона, иҷа биё, тасмима ту мегирӣ ку як бор барои мо аз забони худат баҳо бите ки чӣ гуна ту ҳамин масъаларо шарҳ метӣ, чӣ гуна аз нигоҳи ту чаро 1 моҳ пеш гирифта шуд. ҳатто дар замони Убайдуллоев то ин дараҷа ҷинояти вазбинтар дар сатҳи парлумон нашуда буд. воқеан агар мо шумо рӯҳан, ҷисман, ақлан, фикран назар кунем, ҷиноят ҳаст. ин ҷинояте ки 7 сол тақдири ин миллата инҳо боз ба қафо мебардоранд. ҷинояте ки шояд дар рафти ин боз ҳам порчаи замин фурӯхта шава,
باز هم هزارها نفر کشته شود، باز هم کندنی های فایدناک این وطن فروخته شود، خاک وطن به اجنبی باز هم داده شود. در زمان رهبری این همه این برمیخوره باز هم به همین جلسه ای که امروز آنها در پارلمان کشور نشستند و تصمیم نادرست گرفتند. این به چی شباهت میدهد؟ ببینید دوستان عزیز، اینها یک گروهی هستند که نظر مردم برای آنها هیچ است، یعنی از دیدگاه آنها، از نظر آنها به اندازه دیگر پرقوت شدگیند، به اندازه دیگر ناترس از مردم شدگیند. فکر میکنند که آنها هستند که مردم هستند. اگر آنها از دنیا میرفتند مردم هیچ بود، یعنی صلاحیت مردم، حقوق مردم پایانتر از تصمیم های خودشون میدونند. مردم تاجیک امروز یک غلامی بیش گویا در نزد اینا است، یک غلامی که براشون فرقی نداره. قانون اساسی را کسی حق پایمال کردن نداره، حتی پرزیدنت قانون کشور کسی پایمال کردنش نداره. چطوره که اگر در مسئله کشورهای دینی معارضه که قرآن کلام پروردگار است، کسی حق یک حرفش عوض کردن نداره، در ساخت دولتداری ما هم سرقانون کشور همین را نشون میده که ندانستن قانون یک نفر از جنایت آزاد نمیکنه. برای یک لایک موندن نفر 15 و 20 سال زندان میشود. اما در سطح راهبر کشور، راهبر یک نهاد، رئیس پارلمان، وقتی که قانون کشور پایمال میشود، باور بکنین بزرگترین جنایت خیانت است در حق این ملت. اگر که در زمان باز هم که رحمانوف پرزیدنت شد، رفت اگر او سر و صدایی که ما میبینیم، رفت و پارچه های زمین باز هم دوباره داد از بین رفت و باز هم بالای چندین منطقه های اینها ترک شدن، چندین جوان را کشتن. سببگاری اساسیش در جنایت دست داشتن رئیس پارلمان تا عادی ترین وکیل پارلمانی که در آن روز در همون منبر نشستگی بود و همون تگمه را جخیده و صداش داد. جنایتکار هستند. حتما روز می شود که آنها در نزد این ملت، در نزد مردم تاجیکستان، در نزد دادگاه عالی با این تصمیم احمقانه و ابلهانه که گرفتن، باز هم 7 سال دیگه، 8 سال دیگه، چند سالی که نباشه، اگر که زنده باشن اینها مردم غلامی خود میکنن، جواب خواهند داد با بزرگترین تصمیم مردم. مطمئن باشین با مردم بازی نکنید. حکومت ها میروند، مردم باز هم باقی میموند. تجربه جهانی نشان دادگی است، کشورهای دیکتاتوری هم باز هم نشان دادگی است. شما میرین و سبب این یک نقطه دیگر شاید مسئله مهاجرت باشه. چطوری که آخری ماه آگوست شاید فدراسیون روسیه مرزاش باز بکنه و اون تصمیمی که جناب مدودوف در سخنرانی آخرش گرفت که باید قانون‌های روابط باشه که مثل کشورهای عربی که امروز یک نفر کارفرمان باید که کارگر جاش انیق بکنه باز به فدراسیون روسیه بیاید. اگر رفت چون این قانون گرفته شد، احتمال زیاد است که تعداد زیادی مهاجران ما به وطن برمیگردند، چون جایهای کاری آفیسیال ندارن که با طور رسمی کار بکنن. زیادش کارهای غیر رسمی میکنن در کدام انشاءات، در کدام مغازه‌ای که اصلا کاری آفیسیالی نیست. همین است که شاید مهاجران زیاد میروند و مطمئن باشین حرفای ما و شما بالاخره گروه از هموطنان را تاثیر رساندگی است. فکر آنها کمی آزادتر است، دیدگاه آنها کمی وسیع‌تر است، مفهوم‌های سیاسی را میفهمند، مسئله خب دولتداری دیگه کمی درک میکنن. آنها قرار نمیستن. چند مدت پیش از این برنامه، چند ساعت پیش، یک هموطن زنگ زد در همین مسئله صحبت کرد که باور کنیم من آماده هستم که برم وطن، یعنی آماده هستم که برم وطن، در انتخابات اشتراک کنم، تقلب با چشمان خودم ببینم. یعنی دیگر مردم میدونه که انتخابات تقلب میشه. این مسئله است که دوستا حکومت باز هم شاید آمادگی داده پیش از مهاجران برگشتن کاری بکنه. وگرنه اگر کرونا ویروس بود، شما در لیناباد در ولایت سوق رفتین، نوروز کردین، اما او کرونا ویروس نبود در اون وقت. چی میگین شما؟ سری گلی لاله و فلان عید و بهمدان، عید کارتوشکا و دیپیا، یا چی معنی داره؟ یا کرونا ویروس نیست؟ هست. شما دلتون برای ملت نمیسوزه که گویا ملت از بیماری خفا بو اندازه. نه، شما مسئله خطانه بالاتر از ملت میدونید.